Sa mana anak. Ikapoy lagi ka ni apas kang ati ikit nimo anak, naghatod ni lolo nimo anak. Papi. Nikuyog kang ati ikit nimo anak. Yan si Papi guys, kauuwi lang po. Sumunod siguro sa kanyang ati. Yan yung ama ko guys is pumunta sa albularyo, nagpagamot. So ayan, good afternoon. Yan si Papi guys, ito po, parang pagod si Papi. Kapoy ka na? Diyan man sa ka nag-abot og laroy, oy, nganong gikapoy akong anak? Lay down. Lay down. Lay down? Sige na, lay down. Ha? Lay down. Ari ka dire, dali. Dali na. Oh, sama. Ha? Dali na. Ari dire, oh, dali na. Kaluos kong anak ko. Pareik ni mama. Kaluoy. Kaluoy mo anak ha. Kaluoy. Luoy yan bata. Oy kapoy gid ay. Pareik lang. Di ka taman anak. Ha? Di taman ang bibi ko. Anong di kapoy man eh. Di ni taman. Say good afternoon sa imong viewers bi. Na hello guys, good afternoon. Gikapoy ko guys. Nagsunod kong ati ikit, naghatod ni lolo sa tambalanan. Si mama pod guys oh. Nagikapoy, lay down. Lay down. Suso. Dan darirarira. Na naghalhal na? Masa na? Naghalhal ng anak? Suso, Layda. Suso, kaparay ko na kong anak ko. Tinuod na magaling bata. Tinuod na ganing anak na ko. Tinuod na ganing anak ni mama. Love ko ning mama Lisab sa gusaon ning anak ko. Love ko ning mama. Laagan nga bata. Og ni uli ra gid taon akong anak. Ni uli ra gid taon ng bata ko. Ni uli si Bibi Corridor. Ha? Naluya ang anak. Magsi good afternoon kasi mong viewers. Hello guys, gikapoy ko gukod ni Ate Ikit guys. Nagmotor sila guys. Nayayay si lolo nimo anak. Nayayay imong lolo. Hasta sa mama Lisa anak, nayayay pud anak. Nayayay pus mama Lisa anak ko. Hello, kaparay ko na. Tinuod naman yung bata na ko. Nayayay sa mama anak, not feeling well sa mama anak. Not feeling well si mama anak ko. Bertikis si Shidar, Shidar, ang tiri-dar-dar, pinangga ning mama. Say thank you to your viewers, papi. Walay ka cute, oh. Say thank you, anak, please, anak. And hello guys, thank you for always watching. Hala, naluyo gid akong anak, oy. Luya gid kayo, oy. Mag-say thank you kasi imong viewers na. Sige na. Say thank you. Hala ka love ni mama. Hala ka love si mama Lisa. Hala ka love si mama Lisa kong anak. Mo na gikapoy na. Ayan. Thank you for watching guys. Yan si Papi guys. Napapagod. God bless us all. I love you all guys.